রাধে রাধে সবাইকে। আমরা সবাই জানি 23শে জানুয়ারি নেতাজির জন্মদিন। তো এই সংখ্যাটা দিয়ে যদি নেতাজির পোর্ট্রেট করা যায় কেমন হবে? চলো করা যাক। ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। तू शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर जो सेवक। তো পোর্ট্রেটটা তোমরা দেখলে কেমন হয়েছে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবে। এরকম আরও আঁকার ভিডিও পেতে আমার পেজটিকে ফলো করে দাও। রাধে রাধে।